बाटिकार प्रमुख श्रीमती सुप्रिया महापात्र। आज आपण मैंने बसी आपण मैंने निजर परिचय करवा आम आपण मानक जानू आप सरस्वती पूजा दिन आसते मुझे जानी आम बड़ किसी के जानी ना कि अतिथि अधिकारी आसी आप निजर परिचय करेंगे मुझे श्रीमती सुप्रिया महापात्र मो शिशु ना कहे साई साई महापात्र ये शिशु अरुणा श्रेणी में नाम लिखा आउ कहीं बहुत विद्यालय अच्छे आपण कहीं शिशु मंदिर में आम विद्यालय में पाठ पढ़ा कहीं आग्रह प्रकाश करें नाम लिखे मुझे सुदीप कुमार ओझा ना सुदीप कुमार ओझा मुझे आम नुआपड़ा बाली नुआपड़ा बाली आम घर पाखे अच्छे मोर ना मिसेस मिनती महाराणा झी वाला सिद्धेश्वरी ओझा उदय ना लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर मुझे जानी पाठ पढ़ा भल मोर निज भाई भौणी सी मामू झील सब से पाठ पढ़ी जाइए तो मो हिसाब से पाठ पढ़ा भल ओडिया भी आम भल आम सब सौभाग्य तो से मुझे इच्छा कली सरस्वती शिशु मंदिर देखा। नाम सोमनाथ साटोई घर पोखरडा मोर नाम सौम्य रंजन से विशेष सस्मिता अरुण श्रेणी नाम लिखा लिखार कारण आम सांग पाने दादार पढ़ी जहाँ पिलार पाठ तो पढ़ा सागे संस्कार गोटे जिस गुड़ा भी अच्छे यहाँ कौटी मिलनी जहाँकि शिशु मंदिर ही मिल पार से बहुत इंटरेस्टिंग सत्यव्रत साहू पोखरडा मोर मिसेस गीतांजलि पात्र और मोर झी साहू घर पोखरडा मुझे पाठ पढ़ार कारण है संस्कार प्रथम संस्कार एवं शिक्षागत अत्याधुनिक शिक्षागत से झील को पाठ पढ़ाई मन सहित बर्तमान बापा साइड आम साई पिला बहुत ये आड़िया भले मैंने पाठ पढ़ी पारे जहाँ देखिए आस साइड से भल भी पढ़ुं आ सरस्वती शिक्षा मंदिर मुझे आगे भी जानी नुआ बजार जोड़ा अच्छे से भी पढ़ा से भल भल से नाटक के भर्ती करके चाहिए। प्रभात चंद्र महापात्र विशेष नाम आद्यास नुआपड़ा बालेश्वर मोर विशेष आग्रह कली कि मो भाईर पुओ सी भी शिशु मंदिर पढ़ी शिक्षार जी आग्रह अच्छी संस्कार भी बहुत अच्छी पाठ प्लस संस्कार सबकि मिल मो ना विश्वनाथ नायक विशेष ना झरणा नायक वो ना आशीष कुमार नायक मलयालम एडमिशन होती आज प्रथम दिन समस्त अभिभावक को बधाई दूसरी गुरुजी मानक गुरुमा मानक समस्त को मोर प्रणाम से केमी छोट पिला टे भलरे
पाठ पढ़े और तदारख करेंगे सरस्वती शिशु विद्यालय सब जगह अच्छी किंतु किसी संस्था भल थाए किसी संस्था भी किसी नेग्लेक्ट करती तेणुकर मुझे समस्त अनुरोध करी समस्ते जमी पिला निज पिला निज घर भली स्कूल को मंदिर आदि निज पिला केमती तदारख करेंगे और बड़े पाठ पढ़े प्रणाम मो ना षोड़श कुमार जेना कि सुप्रभा जेना मो जीवन ज्योति जेना मो पुओ को अरुण व्यास नाम लिखाई एटार शिक्षार व्यवस्था संस्कार भल थी मुझे पुओ को नाम लिखाई भल शिक्षा मिले ज्योति मन ज्योतिषकर महांती पुओ ना हूँ जयनंदा महांती मैंने भल ये शिक्षा दिया पढ़े दिए गले स्कूल ना लिखार कारण स्कूल निज घर भाया पाठ पढ़ा बहुत भल अच्छी आसी सरस्वती पूजा देखी छुआ मान भल भाव दर्शन करवा मानक जनवा सब बहुत भल भाव करते से भाविली ये ना लिखले तार भविष्य टे भल हो पार आज्ञा गुरुजी मो बड़ को स्कूल पाठ पढ़ुची शैलेश दास थाना षष्ठ श्रेणी मोर बड़ झील फर्स्ट क्लास स्कूल पढ़ुची कारण मो स्कूल विषय भल जानती मो बड़ झील भी पढ़ुची प्रार्थना ठार आरंभ कर शिक्षा सब किसी भल अच्छी से निष्पत्ति नहीं तो सान झील स्कूल आडमिशन सान झी उदय आडमिशन कर स्कूल पाठ स्कूल जेहतु घर लोग चाहिए पाठ पढ़े इच्छा कर समस्त सागर भल प्रणाम आम घर है मयूरभंज आम झारखंड रहीचु मो झील ना है देवस्मिता माराणी प्रभास क्लास मो ना है रायमणी माराणी और हजबैंड ना है हंसर माराणी मुझे श्रावण नायक मो पुओ ना नागार्जुन जेना मो हजबैंड ना हूँ मानवरंजन जेना मु गुरुमा गुरुजी 11 वर्ष है जानती से बहुत भल मो झी भी ये प्रारंभ पढ़ुला किसी असुविधा कारण मुझे नहीं जाती मो पुओ भी मो भणजा ये प्रारंभ पढ़ी 10th पास करी पुरी रे आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल पाठ पढ़ुଛନ୍ତି स्कूल बहुत भल गुरुमा बहुत भल पाठ पढ़ा भी बहुत भल से मो पुओ को आडमिशन उदय रे आडमिशन आजिकार यही कार्यक्रम मंचासीन अतिथि मानकर परिचय रखुअछि मंचरे उपवेशन कर करकमल माँ बागदेवी निकट में दीप प्रज्वलन पूर्वक आम समस्त शुभमना आसवा सहित यही कार्यक्रम को शुभारंभ कले मुझे परिचय रखुअछि आज्ञा माननीय श्रीजुक्त डॉक्टर राकेश कुमार जेना महोदय आज्ञा कहते आम विद्यालय संपादक दायित्व आज्ञा न्यस्त अच्छी आज्ञा तत्वावधान में विद्यालय समस्त कार्य परिचालना कराऊँगी आज्ञाकर वाम पार्श्व उपवेशन कर आम विद्यालय प्रधानाचार्य माननीय श्रीजुक्त
बसी आमर ये कुनि कुनि शिशु भाई भाई मैंने आज आसी से काली ठार आसवे विद्यालय को जमी आसवा कथा जो समय कहते आसवे से कुनि शिशु भाई भाई मान दायित्व आमर दुई जन गुरुमा अच्छे से श्रेणी में शिक्षादान कर सब गुरुजी गुरुमा विद्यालय तो सब शिशु दायित्व किंतु जहाँ से श्रेणी में ही शिक्षादान कर श्रीमती प्रज्ञाबाला चौधरी आउ श्रीमती मिताराणी राउत ये दुई जन गुरुमा शिशुवाटिका शिक्षादान कर जो प्राप्त पर्याय चली आमर सकाल दुईट पर्याय चली शिक्षादान प्रात पर्याय 6:30 प्रथम द्वितीय पिलांर आउ तृतीय ठार दशम जाए चली 10 ରୁ 4टा जो प्रात पर्याय अधिवेशन चली से अधिवेशन दायित्व अच्छे आमर श्रीमती जयंती गुरुमा शिशुवाटिका श्रेणी शिक्षादान पर प्रथम श्रेणी की शिक्षादान पर गुरुमा श्रीमती विश्वकल्याणी गुरुमा उपस्थित अच्छा यहपरी आमर 35 जन गुरुजी गुरुमा आम ये विद्यालय कार्य कर समस्त परीक्षा व्यस्त अच्छा सब कार्य मुन्ना टुना कुन्ना मुन्ना टुना आबे गाउछु गीत हाथे धरी फूल माळ करू स्वागत कुन्ना मुन्ना टुना आबे गाउछु गीत हाथे धरी फूल माळ करू स्वागत आम हस खिली खिली आम भाषा झिली मिली आम हस खिली खिली आम भाषा झिली मिली जीती बुरे आमे दिने सारा जगत जीती बुरे आमे दिने सारा जगत कुना मुना टुना कुना मुना टुना आमे गाउछु गीत हाथे धरी फूल माळ करू स्वागत दुनियार उपबने आमे जेते फूल दुनियार उपबने आमे जेते फूल भितरी को समाने को सुबात अमूल्य भितरी को समाने को सुबात अमूल्य दिया आशीष नेबु संदेश दिया आशीष नेबु संदेश नेबु शपथ गरीब देश नेबु शपथ गरीब देश कुना मुना टुना कुना मुना टुना आमे गाउछु गीत हाथे धरी फूल माळ करू स्वागत कुना मुना टुना आमे गाउछु गीत हाथे धरी फूल माळ करू स्वागत सृष्टिर आध्यात्मिक परब्रह्म विद्यादायिनी माँ सरस्वती साक्षात जगदम्बा स्वरूपिणी माँ भारत माता मंचासीन आम विद्यालय माननीय संपादक राकेश भाई शिशुवाटिकार प्रमुख सुप्रिया गुरुमा अन्यान्य गुरुमा आउ प्रिय अभिभावक अध्यापिकावृंद आउ श्रद्धेय कुनि कुनि छात्र छात्री आज हूँ ये पिला गोटे सब बड़ दिन गोटे बड़ अध्याय आरंभ है जीवन भविष्य से निजक किपर प्रमाणित करेंगे आज ही तार हूँ शुभ पकई से प्रकृत में सरस्वती पूजा हो परवर्ती समय हो नाम लिखाई किंतु विद्यालय को आसवा विद्यालय प्रवेश करवा आज सरकार सरकारी भाव विद्यालय को आसे
ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିବେ, ସହପାଠୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜାଣିବେ। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଭିତରେ ମହାନ ଗୁଣ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରେ, କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଟିଆ କରିଦିଏ, ଗୋଟିଏ କରିଦିଏ, ସୁରେଇକି କରିଦିଏ, ବନାବଟି କରିଦିଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଟି, କଞ୍ଚା ମାଟି ତାକୁ ଆମର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମାଜ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାହେଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତା'ର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଅନୁକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନବରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈକ୍ଷିକ ଗତିବିଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ସିଧାସଳଖ ଭାଗ ନେଇ ତା ଦେହରେ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶିଶୁ ହେଉଛି ପଢ଼େ ଆଉ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ହେଇକି ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଶିଶୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଶିଶୁ କିଏ ବୋଲି ଗୁଣ ନାହିଁ ତାକୁ, ଶିଶୁ କେବେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ, ଶିଶୁଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଅଛି ଏକ ମହାବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାକୁ କେବେ ହତାଦର କରିବା ନାହିଁ, ତା'ର ମନୋବଳକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମାଜ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ। ହୁଏତ ଏଇ ଶିଶୁଟି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଶିଶୁଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭଳିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରେ, ଏଇ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଇପାରେ। ବହୁତ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରଖିବା, ବଡ଼ ରଖିବା, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ହରାଇବାନି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ବଳବତ୍ତର ରହୁ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ରହୁ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେଉ। ତା'ର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନଥାଏ। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ିଯାଏ ବା ଭଲ ଲେଖି ପକାଏ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇକି ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେବନି, ତୁ ଗଧଟା, ତୁ କୁଳାଙ୍ଗରଟା, ତୁ ଅମକଟା, ତୁ ସମକଟା, ତୁ ଗଧିଆଟା, ଏମିତି କହିକି ତା'ର ମନୋବଳ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭାବିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପରି କରିବାନି। ହଁ ହଁ ତୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଣିତ କରିପାରିବୁ, ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନା ତୁ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବା, ତା'ର ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜିରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମାନେ କଲି, ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ ଭଲ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ, ତେଣୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପଢ଼ଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ସଂସ୍କାର ବହୁତ ଭଲ,
ବାସ୍ତବରେ ସମକାଳୀନ କହିକି ପଛରେ କହିବେ ତେଣୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ତାକୁ ସେ ହେଇପାରିବନି କି ତାକୁ ବି ଗଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆତ୍ମିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶରୀର ଆଦ୍ୟମ ଖୋଳଧର୍ମ ସାଧନ। ଶରୀର ଯଦି ଆଗ ରହିବ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ଶରୀର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର କେବେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି କି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ତ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କରାଯାଏ, ସାମୂହିକ ଶାରୀରିକ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ କରାଯାଏ। ତାକୁ କାହିଁକିନା ପିଲା ହେଉଛି ଖେଳ ପ୍ରିୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରିୟ, ତାକୁ ଯଦି ସେସବୁରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ଖେଳନା ଆଡ଼େ ଯାନା ଆଡ଼େ ଯାନା, ତାହେଲେ ତା ମନୋବଳ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ଶକ୍ତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହେଇଯାଏ। ବା ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବିନି, ମାନେ ହତାଶା ଭାବ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ବିଜ୍ଞାନ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅରୁଣ ଏବଂ ଉଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ NEP ଅନୁସାରେ NEP 2020 ମାନେ 2020 ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶିଶୁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ଆଗରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି। 3.5 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ 5.5 ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ ଅରୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଦୟ, ତା ଉପରଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ରହିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ପିଲା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ତା ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖା ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଖାଲି ନା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାକୁ ଯଦି ଲିଖିତ ଉପରେ ପଢ଼େଇବା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ମନରେ, ସେ ଡରିବ, ତେଣୁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୀତ, ଗପ, ନାଚ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆମର ଗଣିତର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଆମର କରୁଛୁ। 1 ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖ, 2 କାଠ କାଟେ ଉଇ, 3 ବଜା ଭାଇ ଗିନି, 4 ନଈ ହେବା ପାରି, 5 ଥେଇ ଥେଇ ନାଚ। ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପଢ଼ାଉଛି। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମିକ ବିୟୋଗ, 10 ବିଯୁକ୍ତ x ମାନେ 9, 9 ବିଯୁକ୍ତ x ମାନେ 8, 8 ବିଯୁକ୍ତ x ମାନେ 7। ଆମେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଯଦି ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ପିଲା ମନେ ରଖିବନି, ଆମେ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ପଢ଼ୁ। 10ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ ଜ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା 9। 9ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ କାଟୁଥିଲେ କାଠ କାଟି ଜଣେ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା 8। ପିଲା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚିଆ ଗୀତ ବୋଲିକି ସେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। 10ରୁ 1 କଲେ 9, 9ରୁ 1 କଲେ 8, 8ରୁ 1 କଲେ 7, ସେ ସବୁ ଆରାମରେ ମନେ ରଖିବ। କ୍ରମିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 1 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 2, 2 2 4, 4 4 8। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଗୀତ ଅଛି। ସାମାଜିକ ପଢ଼ୁ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ନାକର କାମ କ'ଣ, ପେଟର କାମ କ'ଣ, ହାତର କାମ କ'ଣ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଔପଚାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ସିଏ କାନ ଦେବନି ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଗୀତରେ ବୋଲିବା ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ସବୁ କାଳା ସହିତ ନେବେ। ଆମର
ହେବ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ମାତୃ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମାଆମାନେ ଆସିବେ, କେମିତି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି କାଣାସ ଦେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆସିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରମୋଦିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାର କିଛି ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବନି। ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯାହା ଏଠି କରାଯାଏ ଘରେ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲଗା ଦରକାର। ମାଆମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ତାକୁ ନିତ୍ୟ ନମିତ ତାର ଖାତା ବହିପତ୍ର ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରାହେଲା, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଥିବେ ଯେ ଶିଶୁକୁ ପଠାଇବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କେଉଁଭଳି ଶୈଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଭିଭାବକ ଆଗରେ କିଛି କଥା ହେବେ। ଭାରତ ମାତା ଆଜିର ଆମର ନୂଆ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ, ତା ଭିତରୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ କାହିଁକି କେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମିକ ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖିବେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବେଶୀ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମା ତାକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଇ ବଡ଼ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଲାଟି 2 ମାସରେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟଉଛି, 6 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ପେଟେଇକି ଗୁରୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବର୍ଷେ ହେଲା ବେଳକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାବା ମାଆଙ୍କର ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅଧିକ କିଛି କହୁଛି, ଚାଲୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ପିତା ମାତା ଜେଜେ ଜେଜେମା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା ଯେତିକି ଶିଖୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନାଁ ଲେଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତ। ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ତ ହେଉନି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା। ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଶିଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତା'ର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ। ତା ସହିତ
विद्यालय आसवा द्वारा ये हूँ पाठ खसड़ा पिता माता जी शिक्षा देवा कथा देवे घरे ता सहित आम अध्ययन को दृष्टि रखी गुरुजी गुरुमा हो गुरुंकर दायित्व बहुत किसी तेणु आपण मान दायित्व भी सब उणा हवा दरकार आवश्यक केवे हेनी कहीं पिला को आम उभय गुरुजी गुरुमा पिता माता कि परिवार अन्य सदस्य हो जो बाटे शिक्षा देवे जो बाटे अभ्यास को नेबे से ସେଇଟା को कर तेणु पिलाटी खाली पाठ पढ़ुनी तार भल गीत गाँच नाचुची खेलुची तेणु आमको आम पिलार सब दिग को ध्यान देवा पड़ो बिना पिलाटी स्वेच्छा कौन करने चाहूँगी चित्र करुच्ची हाँ ताको चित्र कर दबा लिखुची लिखा दबा कहूँ कि कहया दबा गीत गाया दबा तेणु यह द्वारा पिलार अध्ययन हो कि मानसिक हो स्तर में अग्रगति हम ता सहित पिलार स्वास्थ्य प्रति भी आम जत्न नवा पिला को मुख्यतः आम जमी सहल शोवा सहल उठा से मुख्य आमर तेणु पिला आग आम सहल शोया दबा सहल उठा दबा कारण सहल उठिले सी ता परवर्ती कौन सब कर प्रार्थना कर निज नित्यक्रम कर शिख खाइब पाठ पढ़ शोब सबू आवश्यक अच्छे तेणु सुस्थ रहा पिलार खाद्य श्रृंखला आवश्यक तेणु आपण मान दायित्व होची पिला केमती सुषम खाद्य शिखेबे बाहर खाद्य प्रति आदृत करें आउ गोटे हूँ सब प्रभाव पड़ुଛି पिलांक ऊपर मोबाइल प्रभाव बेसी पड़ुଛି तेणु पिला मोबाइल देवेनि आवश्यक पिला जदि आरंभ मोबाइल प्रति ये हम तेणु आगु भविष्य जानूे बर्तमान पिला बर्तमान जदि अल्प समय धरुचे आगु घंटा घंटा धरी मोबाइल समय नष्ट कर तेणु यही प्रति ध्यान देवे आम जो रही आप देखिले आम जो परिचालन समिति मुझे अन्य मैंने सब अच्छा आपण जो आप जानीपारे विद्यालय कौन सब कार्यक्रम होमी विद्यालय को आम चेष्टा करमी आगू नापी आप देखुए आम जो मैंने अच्छु मुझे निजे व्यक्तिगत कहूँ मो 42 मेडिकल मेडिकल अच्छी सर्विस अच्छी 10टा ରୁ 4टा 5टा पर्यटन जाऊँगी जो समय मिलूँ विद्यालय को आसूँ छोटी दिन मानक विद्यालय को आसूँ तेणु विद्यालय भी दायित्व आम उपर रोचे तेणु आपण मैंने संकोच करेंगे तेणु जमी गुरुजी गुरुमा प्रति आप रोचते समय समय आम जो आमर विभिन्न मीटिंग डका हम से समय भी आपण मैंने आसवे जोटा कि आम जापर विद्यालय पिला कौन हो असुविधा से विषय में आम पुंखानुपुंख आम भितर कथबार्ता ये रोचे धन्यवाद संपादक महोदय समस्ते आपण मानक बहुत बहुत सुंदर कथा कहले किंतु मुझे आसवा लक्ष्य करुँची जड़े भाई आमर ये बसिक 1 ରୁ 10 पर्यंत संख्या लिखि सारे से गोटे संख्या लिखुं मामा को चाहूँ मामा है आउ लिखी किंतु एत कथा कही सारा भी ये आम भाई 1 ରୁ 10 पर्यंत संख्या लिखि सारे आ बहुत सुना पिला जाए समस्त भाई ना भाउज मैंने बहुत सुमूल्य समय आम कथा सब शुणी आमको पूर्ण साहाय्य सहयोग कर विद्यालय तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आगू आमको केमती साहाय्य सहयोग करेंगे तेणु किसी व्यस्त हबार नहीं गुरुमा जहाँ बारंबार कहते जमा व्यस्त हेनी धैर्य धरवे गोटे वर्ष समय गोटे वर्ष अबिका अरुण उदय प्रभात पिला पाठ पढ़े लेखापढ़ा जमा व्यस्त हेनी धैर्य धरी अपेक्षा करूँ किंतु कुन्नी भाई एवं भी लिखुन देखु हाँ